Bună și bine ai venit pe canalul meu. Numele meu este Mălina, dar poți să-mi spui Măli, Mali sau Mary dacă este mai ușor. Sunt din România și de-a lungul acestor ani am învățat câteva limbi, așa că aș vrea să povestesc despre ele și despre cum am ajuns să le învăț, în timp ce vorbesc în limbile respective. Așa că fără alte introduceri, să trecem la prima limbă și anume engleza. I believe I started learning English while I was in kindergarten. We learned the alphabet and a few words such as words for animals, and then I learned English in school, primary, middle school, and high school. So for about 12 years, I've learned English. That's a lot. I am currently a student and I'm studying translation in English and Spanish, so it helps me a lot to learn new words. I'm proud to say that I am fluent in English, but I still need to work on my accent. It's funny because I remember that in school our teacher taught us to speak with a British accent. So he would always tell us it's not canned, it's canned. It's not tomatoes, it's tomatoes. It's not always, it's always. And this and that. And yet here I am. Alright, let's move on to the next language, which is Spanish. Empecé a estudiar español durante mi último año en el colegio. Fue uno de esos cursos que son opcionales, pero en realidad son obligatorios. Y aprendemos algunas palabras como película o algo así. Y después empecé a estudiar español de verdad durante la facultad. Estudié por 3 años. Y recuerdo que en el primer año teníamos un curso de literatura. Y la primera época con la que empezamos fue la Edad Media. La Edad Media, güey, con textos en castellano. Y fue difícil en ese momento, pero ahora está bien. Creo que para un rumano es más fácil de aprender lenguas como español, italiano o francés, porque tienen raíces muy parecidas. Pero lo interesante es que para un francés, un italiano o un español es más difícil de entender un rumano. Eso es probablemente porque, aunque esos idiomas son muy parecidos desde el punto de vista gramatical o lexical, rumano es muy diferente. Ahora estoy aprendiendo traducción en español en la facultad y también estoy aprendiendo para el examen DELE, para el nivel C1. Vale, vamos con el siguiente idioma, japonés. 5か6年前に日本語を勉強して始めた。子供の時にアニメと J ドラマが大好きだって、伝統も和服も好きになって、日本語が好きになってきた。高校を卒業するのあと何をしようかなと思ってちょっと心配してたけど、大学で日本語を学ぶことができると聞いて、じゃあそうしようと決めた。そして大学で3年間くらいに日本語を学んだ。今、日本語能力試験の N2 レベルのために勉強している。日本語を勉強して始めた時に、日本語で一番難しいところは漢字だねと思ってたけど、N2 レベルのために勉強して始めた以来、やっぱり漢字より文法は難しいねと考えてきた。でも諦めないでもっと頑張ります。じゃあ次の言語は何でしょう？韓国語。나는
K-pop 좋아. K-pop도 K-드라마 좋아. 약간 이거는 재미없단 이유 알아. 벌써 알아요. 벌써 알아요. 사실 코로나 때문에 대학교에 온라인 클래스 했었고 저는 다음 도시에 살았는데 집에 왔었고 대학교에 온라인 클래스 했어요. 그리고 시간 많이 쓰고 약간 이거는 재미없다 그렇게 생각했었어. 한국어 배웠어요. 토픽 1에 시험을 치르고 수고하셨습니다. 네, 지금 다음 언어는 도킬러. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich lernte für 8 Jahren, aber alle vergessen. Entschuldigung. Für 4 Jahren in der Mittelschule wir anders Lehrerinnen hatten und in den letzten Jahren in das Lyzeum wir haben Romanisch gesprochen und ich habe nicht mit oder deutschen Personen gesprochen. And that's how I learned a bunch of languages. Hope you enjoyed this video and I'll see you next time. Bye!